नमस्कार मु परशुराम दास आज आपण को एक नवा अध्याय को स्वागत करुच्ची। आजिर आलोचना होची जे आगामी 13 तारिख रे हेबाकु थिबा सर्वभारतीय स्तर चतुर्थ पर्याय तथा ओडिशार प्रथम पर्याय रे मतदान हार पूर्व भली रहिबो ना ह्रास पाइबो। कारण विगत दुईटी पर्याय निर्वाचन रे आमे देखिया को पाइछे मतदान हार पूर्व अपेक्षा कम होइछि। ए मतदान हार को नहीं विभिन्न राजनैतिक दल एवं बुद्धिजीवी महल रे चिंता प्रकट करा जाइछि। कुहा जाउछि जे चलित निर्वाचन रे से भली कौनसी दमदार प्रसंग नथिबारु किंबा शासक दल प्रति जनसाधारणकर मनोभाव परिवर्तन हेछि बोली लोक माने भोट देवाकू आसुनांती। ए संपर्क रे निकट रे इंडिया स्पेन नामक एक संस्था एक खबर प्रकाश करिछि। एही खबरटी सर्वभारतीय स्तर रे होइथिले हैं ओडिशा पई अत्यंत उल्लेखनीय घटना। एथिरे कुहा जाइछि जे प्रथम पर्याय रे जो ओडिशा रे जो प्रथम पर्याय निर्वाचन हेबाकू अछि गंजाम जिल्लारू अनेक श्रमिक केरल जाइकरी दादन खटुचंदी। सर्वभारतीय स्तर रे जो दादन श्रमिक अछंती सेमानक संख्यार 46% रु अधिक श्रमिक ओडिशार बोली ए रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि। एथिरे कुहा जाइछि गंजाम सोरडा अंचलर कार्तिक नायक जहाँ को बयस 40 वर्ष हम से केरल जाइकरी निर्माण श्रमिक भावे काम करुछंती। तांकु से माने पचारछंती जे आपण भोट देवाकू जीवे कि नहीं। कार्तिक कहिछंती जे मु जदि भोट देवाकू जाए ताले मोर 15 दिन मारा हबो। ए 15 दिन मु कोठू पैसा पाइबी। कारण ओडिशा रे श्रमिक मानकू उपयुक्त पारिश्रमिक मिले नहीं। तेणु से माने केरल जाइछंती। केरल रे निर्माण श्रमिक भावे काम करुछंती। सेठारे दैनिक 900 टंका तांको मजूरी मिलुछि। कार्तिक को कहवा अनुसार मु जदि भोट देवाकू जाए ताहाले मते मजूरी किए दब एवं जीवा आसवा बाबद को मोर 5000 टंका गस्त खर्च रहिबो। एपरिकी चाकरी चली जीवार भय मध्य थिबा से प्रकाश करिसेंती। एठार प्रश्न उठुची आम सरकार बा आम राज्य रे सतरे कौन लोक मानक पई काम धंदार अभाव रही। जदि काम धंदार अभाव जोगु लोक माने केरल गुजरात एवं विभिन्न राज्य रे जाई दादन श्रमिक ही काम करुछंदी तांको पेट पाटना पोषिबा पई ताहाले दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा रे निश्चित भावरे पूर्व अपेक्षा मतदान हार ह्रास पाइब जहाँ कि चिंतार विषय। ये मतदान हार ह्रास पाइले आमे ए निर्वाचन रे जो प्रार्थी माने प्रतिद्वंदिता करुछंदी सेमानकर प्रकृत लोकप्रियता आमे जानिबारो वंचित हेबा। काहेकि ना जेउठी उपयुक्त परिमाण रे मतदान नहब केवल समर्थक मानक द्वारा मतदान हब एथिरु न्यूट्राल भोटर
ମାନକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳର ସମର୍ଥକ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରମିକଟିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକଟିଏ ସେ କେରଳରେ ରହୁ କିମ୍ବା ଗୁଜରାଟରେ ରହୁ, ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ସେଇଠୁ ତା ରାସନ ଉଠେଇ ପାରିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ମତଦାନ ହାର କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତାହା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତଦାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ ହାର କିଭଳି ବଢ଼ିବ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମତଦାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ତାହାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାକୁମ୍ଭ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।